Bien, donc ensuite, donc deuxième mot, je vous intervalle. Intervalle en arabe, هو مجال. Très bien, intervalle هو مجال. Donc soit i inclus dans R et i différent ensemble vide. يعني شنو يقصد أن i une partie de R non vide. Très bien. Donc i inclus dans R, donc i est un ensemble ou le sous-ensemble dans R. Très bien. Si i égale à AB, on dit que i est un intervalle fermé dans R. Donc il y a un crochet qui confirme. Donc مسدود bien que تسمى مجال مغلق. Très bien. Intervalle fermé dans R. Si i égale à AB, on dit que i est un intervalle ouvert مفتوح dans R. Très bien. يعني مفتوح كي ما كيشوفش في AB. Très bien. مفتوح. Très bien. Ouvert. Très bien. Si i voisinage de alpha avec alpha appartient à R, alors il existe epsilon supérieur égal à 0 tel que i égale à alpha moins epsilon, alpha plus epsilon. Donc par exemple parce qu'il نقول لك يعني نحاول ندير droite réelle par exemple ça plus l'infini moins l'infini 0. Très bien. Par exemple, parce qu'il me dit que I appartient à un clé dans R non vide, donc par exemple ça. Ça A, ça B. Si A un clé dans I, donc et B un clé dans I, on dit que intervalle fermé. Donc fermé, yani مغلق. Très bien, مغلق. Donc yani B ou A un clé. Très bien. Donc ça, par exemple I. Sinon, on dit que I ouverte, yani A n'appartient pas à I et B n'appartient pas à I. يعني لا ينتمي إلى I و B لا ينتمي إلى I كي نقولوا بأن المجال مفتوح. Très bien. Donc, parce qu'on dit voisinage يعني بجوار. Voisinage بجوار. Très bien. Donc, par exemple, parce qu'on dit par exemple ça. Droite réelle, plus l'infini, moins l'infini, 0. Par exemple ça alpha. On dit que I est voisinage de alpha, يعني بجوار alpha, donc يعني alpha inclus dans I, حيث يعني كي نوجدوا واحد دلتا أو لا إبسيلون supérieur égal à 0, tel que alpha moins epsilon, I égale alpha moins epsilon, alpha plus epsilon, par exemple ça. Ça alpha plus epsilon, et ça alpha moins epsilon. Donc ça, on dit que voisinage. Très bien. Donc ça, on dit que voisinage. يعني بجوار الفا. très bien. donc سميناه سي. donc هذا هو الانترفال اللي غادي نعرفو. donc انترفال انكلي dans R. très bien. par exemple parce كنقول انترفال réunion. donc par exemple parce كنقول لك A inclus dans R ou la A égale R moins 0 1 2 par exemple. يعني R نحيدو منها 0 1 2. donc هو A égale à quoi? égale à moins l'infini 0 إنيو ماشي l'intérieur إنيو 0 1 إنيو 1 2 إنيو 2 plus l'infini. Très bien. donc هذا هو الانترفال. donc يتسمى انترفال إنيو. très bien. بيان دونك يعني هادو هما الانترفال اللي غنعرفو. دونك ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك دابا باش ندوزو للبوغ سيبيريور. borne supérieure. Donc, troisièmement, on trouve borne supérieure. Super. Très bien. Donc, أول حاجة غنعرفو maximum et minimum. Bien, donc maximum et minimum. Donc, maximum, première partie, je fais maximum, minimum. Donc, soit I, inclus dans R, et par exemple A, B
appartient à I, B est un plus grand élément de I, si, quel que soit X appartient à I, on a X inférieur ou égal à B. Donc ça, on dit que plus grand élément, يعني أكبر عنصر من I. Très bien. Minimum, donc si vous minimum par exemple A est un plus petit élément de I si, quel que soit X appartient à E, on a X supérieur ou égal à A. Très bien. يعني par exemple I égale à AB. Très bien. Donc ça, plus grand élément, un autre max de I égale à quoi? Et min, يعني minimum de I égale à quoi? Donc max de I égale à quoi? Égale à B, et min de I égale à petit a. Très bien. Donc sa notation. Bien, donc on a un exemple. Exemple. Exemple I égale à 2, 9 implique max de I égale à quoi? Égale à le plus grand. Avec racine de 9 appartient. Mais s'il n'appartient, appartient. Donc 9 I min de I égale à 2. صحيح. شي حاجة صعيبة. دونك الماكس مين. دونك شوف الماكس مين يقدر يوجد يقدر ما يوجدش. باغ اكزومبل خصني نقول لك إي إيكالا باغ اكزومبل أولا نديرو جي باش منديروش نفس الانترفال. دونك باغ اكزومبل جي إيكالا باغ اكزومبل 0 4 باغ اكزومبل implique max n'existe pas. Ou le max de G existe, donc égal à 4. Pourquoi? 4 appartient, mais min n'existe pas. يعني ما غنوجدوش. Très bien. علاش؟ pourquoi? لأن 0 n'appartient pas. Très bien. دونك هذا هو الماكس المين. بيان. دونك ماشي صح صعيبة. دونك بالنسبة للماكس المين نقدر نوجدهم نقدروا ما نوجدوهمش. Très bien. دونك دابا غنشوفو دوزيام بارتي اللي غنشوفو فيها ماجورون اي مينيموم. ماجورون مينيموم المكبور المصغور. اوكي. ماجورون اي مينيموم. très bien. بالنسبه للماجور والمينورو كيختلفوا ماشي بحال تري بيان. دونك الماجور والمينورو كنقصد بيه انترفال، يعني اليمون ابارتين ا انترفال. بيان. دونك باش تفهموا غنعاود نعطي لي ديفينيسيون. سوا ا incluant R M est un majoron de A si quel que soit X appartient à quoi? بالنسبة هنا الماكسيموم مينيموم هنا خص يكون انفيغي و ايكال
inférieur ماشي inférieur strict مي المينيموم الماجور المينورو يمكن يقدر يكون ستريت يقدر يكون ويكال تخي باش نكونوا مفاهم كل كو سوا اكس appartient quoi à A on a x inférieur ou égal à grand M. Très bien. Et M est un minorant. Minorant de quoi? De A. Si, quel que soit x appartient à A, on a x supérieur ou égal à petit m. Très bien. Ça, majoraux, ça, minoraux. Très bien. Donc, بالنسبة للماجور والمينورو كيقصد بأن اللي هو انترفال أبارتي à des éléments. Très bien. Donc, un exemple. Donc, un exemple. Non, pas ça. دونك غادي في الاخر نعطيكم اكزومبل يعني غيكون جينيرال ديال الماكسيموم مينيموم ماجور مينورو اي سي بولينف باقي ما عرفناش سي بولينف غنعرفوهم دابا تري بيان دونك اكزومبل اي égal à par exemple 0 10 et g égal à par exemple moins 5 moins ou là moins 5 9 par exemple. Très bien. Les majorons du i et grand M appartient à quoi l'intervalle 10 plus l'infini. Très bien. Donc il y a une droite réelle, ça 0, ça plus l'infini, ça moins l'infini. Très bien, il y a 0 ou 10, par exemple 10 ça. Donc ça, intervalle fermé. Donc le majorant de l'intervalle ça, et tous les nombres appartiennent à quoi? À 0 plus l'infini. Donc ça, majorant. Et le minor, tous les éléments appartiennent à quoi? À moins l'infini 0. Très bien. Donc, majoraux, les nombres appartiennent à 10 plus l'infini, mais les minoraux, de i et petit m appartient à quoi? À moins l'infini 0. Très bien. دابا غادي نشوفو الانترفال جي اللي الانترفال جي مالو اوفيرت ماشي فيرمي يعني الانترفال اي فيرمي الانترفال جي اوفيرت تري دونك لي majorons de G et par exemple grand M appartient à quoi? Un f plus l'infini. بالنسبة هنا نف على سبيل اللي قلت لكم يقدر يكون appartient يقدر يكون n'appartient. Donc بالنسبة لنف n'appartient pas G mais majorant de G خص يكون هنا fermé. Ok يعني هنا نف par exemple هنا 0 fermé 10 fermé donc toujours يكون هنا fermé. Très bien رد البال ماشي دير هنا ouvert fermé ماشي تجبر هنا ouvert ودير هنا ouvert toujours في المينورو ماجور كيكون fermé. ماشي l'intervalle كامل fermé mais intervalle fermé en point. Très bien. Les minorants
de G et petite m appartient quoi? À moins l'infini moins 5. Très bien. Donc je me suis différent. صحيح. Donc هذا هو الماجور والمينور واحد الانترفال appartient. Donc par exemple عندنا droite ça plus l'infini moins l'infini. Par exemple ça 0. Donc l'intervalle J عندنا 9 moins 5. Donc ouverte bien sûr. Donc le max ou la majorant de G ça majorant et minorant de G هو ça moins l'infini moins 5. Très bien. Donc majorant minorant via donc شنو شكون فهمتو. دونك مينورو بانت ليا درتها بحال السيناتور دونك ما مفهوماش ولا ماشي مشكل. مينورو très bien. Donc ça bien sûr. Bien donc يعني هذا هو الماجور مينورو. دونك شنو بقى لينا؟ بقى لينا supérieur et inférieur. Très bien. Borne supérieure et borne inférieure. Donc borne هو élément ماشي intervalle المرة. Donc ça intervalle mais les bornes élément. Très bien. دونك كما قلت لكم يعني الكور تري فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه. كور تري فاسيل يعني كيساعدهم ولكن كيساعد بزاف ماشي يعني كما قلت لكم في الاول يعني تري فاسيل صاي. دونك ما كاينلاش نفهمو. راه تقدر دابا نعطيك انترفال نقول لك جبد لي الماكس المين سي بلان في لي بورن انفيريور لي بورن سوبيريور. تقدر تبقى تشوف ما تفهمنيش اشنو كنقول لك اصلا ولا تقدر تجبدهم لي خطا. حلو. دونك يعني كور ماشي شي حاجه سهل ولكن ماشي شي حاجه محقوره. تخيل